गेट पाखरे हां गेट पाखरे फास्ट गेट पाखरे हां एपटे हूँ नयागढ़ नहीं कि भाई बौद्ध एपटे फाइनाल भाई बौद्ध देख बौद्ध एमती अच्छी आउ रेलवे स्टेशन एटा देख भाई बौद्ध रेलवे स्टेशन पाखापाखि आसना ओभर ब्रिज अच्छी एमती कि एपट को अच्छी सोनपुर एमती कि जीव हाँ एटा हूँ आमर जो चार केते किमी हम चार छक एठू 4 किमी हो नहीं ये पहाड़टा आर पड़ू जा पड़ो कि आर पड़ू नहीं आम आई पहाड़ आर पड़ू जावाक पड़ोनी तो जावाक पड़ोनी यही पहाड़ तलैकिना आमर अच्छी 4 छकटा यू ना इे जीव हाँ हाँ लेखाई बड़ बड़ पोस्टर सब ना कि लेखाई लेखाई याडे गले माधेपुर याडे गले कुसुम हरभंगा माने से जाले कुसुम हरभंगा साइड कुसुम साइड में हरभंगा साइड रास्ता ओ हरभंगा साइड रास्ता नहीं कि एई पटे हरभंगाडा नहीं कि बाट देखि नले पुनी सर्कल रास्ता भैरव मंदिर सर्कल रास्ता ए जगह ओ आमे मेन रोड जाऊ भलो हो नहीं मेन रोड जो हां एटा ट्रेन लाइन ही जाई छी ताले पूरा ट्रेन तो चल लानी आ ए केते ट्रेन जाऊ छी ए अब ये रूट गलानो तबरे दिन 4टा रे राती 9टा रे हां गड़िया चला जाऊ अच्छा जा बढ़िया सुविधा हो गला सब आ नहीं कि बहुत हो अंकल धन्यवाद আজি हाँ 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 बाम पटू जो अच्छा हाँ 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 बाम पटू ही जीव बाम पटू जुआड़े गले भी बाम पटू एटू किंतु 3 किमी जावाक पड़ो हे पाखापाखि हो ताले हे पहाड़ तल पाखापाखि हे कौन नहीं है हौ हौ आगे हाँ 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 हे जगह हाँ हाँ हौ आज्ञा हौ धन्यवाद अंकल आज्ञा रेलवे स्टेशन भी ସେଇଟା ଦେଖା ଯାଉଛି ବୌଦ୍ଧ ବ୍ରିଜ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ सोनपुर सुंदर सुंदर भाई पहाड़ तले खरा दिन आसीगलानी बहुत सुंदर देख गोटे लाइक जो भाई भौणी मैंने देखुं जदि निहाती भाव में भाई आपण बहुत बढ़िया से जो अंकल सहित बहुत जिन भाई डायरेक्ट मत सब बतईदे देखा जाऊँ पड़ा बोधे पुराणा कटक आगे भी भाई अच्छी सब सुविधा फाइनाल बहुत पुराणा कटक पहुँची गलु फाइनाल 4 छक पहुँची गलु आम 4 छक यू भुवनेश्वर 196 फुलबाणी 35 ब्रह्मपुर 200 टिकरपड़ा 46 ये हूँ 4 छक देखो भाई ये भाई कहला कहला लस्सी पीवा गोटे 4 छक पीऊ लस्सी टीका यू भाई 35 किमी हूँ फुलबाणी यहीपटे जा ओ भाई बढ़िया जगार भाई पुराणा कटक थाना भाई ये पहाड़ में सुंदर लगुच माने यहाँ हरभंगा रोड रे अच्छु अष्टम मिलन महोत्सव स्वागतम 2026 आयोजक लोकापड़ा बंती झुली ग्राम फाइनाल पहुँची गले पताका सब आड़े दिखाई भाई बहुत सुंदर सजे भाई रेलवे ट्रैक देख ओभरब्रिज केमती अच्छी यहीपटे अच्छी यहाँ भाई बहुत बड़ जदि हम से पाक जावा भाई बौद्ध रही ये नयागढ़ अच्छे ये बौद्ध ओ भाई पहाड़ तो सुंदर भाई गाँ अच्छी केते सुंदर केमती लगुच
ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସଜାସଜି ନା ଆଉ ଓ ଭାଇ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦଣ୍ଡ 1 2 3 4 5 6 7 8ଟା ଭାଇ କେମିତି ସଜା ହେଇଛି ଦେଖ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ହବ। ଓ ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି। ଭାଇ ଲୋକାପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ପରିବେଶ ତ ଦେଖିବା ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଟିକେ ନାଇଁ ଆସୁ ଆସୁ ତ ଇଏ କ୍ୟାମେରାରେ ମାତି ଗଲା ନା ଆଉ କିରା କରିବି ନାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଭାଇ ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ସବୁ ଆସିଗଲାଣି ଭାଇ ମାନେ ଏପଟୁ ଯେମିତି ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଲେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ଟେ ଅଛି କି ଯେମିତି ମାନେ ସମୁଦ୍ରର ଏପଟ ଏରିଆଟା ଯେମିତି ଅଛି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ଲୋକାପଡ଼ା। ହଁ ନିହାତି ହଁ ଯେଉଁଟା କହିଲୁ ସେଇଟା ତ ନିହାତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେଇ ମାଟି ଚାଳ ଘର ଭାଇ ଏପଟେ ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ନାଇଁ ସବୁ ସମାନ ଆମ ପଟେ ଯାହା ବି ଏପଟେ ବି ତାହା ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଇଏ କରାହେଇଛି ଗୋଟେ ଭାଇ ଲୋକାପଡ଼ା ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ଟା ଦେଖ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଖରାଦିନ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଖରା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଖଜୁରୀ ଆସିଗଲାଣି ଧାନ ଅଲରେଡ଼ି କାଟି ସାରିଲେଣି ଓ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଡ଼ୁଛି ଖାଲି ଆଉ ସେ ଲମ୍ବା ବାଲା ଚାଲୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ଲୁହା ପକେଇ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଓ ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିନି ତାହେଲେ ନାଇଁ କି ଯିବ ଲୁହା ପକ୍କା ଚାଲିଛି ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ନାଇଁ କି ତମେ ସବୁ କୋଉଠି କି ସତେ କି ବାବୁ ମାମୁ ପୁଣି ଗାଡି ବୁଢା ଧରିକି ବୁଢେଇଲେ ଗାଁ ବାଲା আর জন নিয়া হে আড়ে নাই যে পানটা কি হচ্ছে হ্যাঁ এই আড়ে আচ্ছা আড়ে জনকে ধরি পুরা পিড়লে ওহো ট্রেন রাই দিলা ওহো ইন্ডিয়া কথা নাই আর চারজন আর পটা কো গাঁ আছে সব আর পটে আড়ে কুসুম ঝুলি হে আড়ে জেন এই পটে কুসুম খড়বন্দরা কো পটে রহিব এই পটে নাই কুসুম ঝুলি খড়বন্দ আউ হে আড়ে ঘন্টামা জাপদর ঝাপ কোন জাপদর ঝাম্পঝর ଜାମ୍ପଦର ମୁଁ ପାଠରେ ବସୁନି ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ନାଇଁ କି ଆରେ ବା ସବୁ ଜାଣିଛ ନାଇଁ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛ କ୍ଲାସ୍ 2 ମୋର 1 ମୋର ତମର କ୍ଲାସ୍ 4 7 ଆଉ ତମର 5 ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସାନ ହେଲା ମୁଁ ହେଉଛି 1 ମୋର 1 ବା ହଁ ଷଷ୍ଠ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ନା କ'ଣ ସବୁ ତମର ନା କ'ଣ ନାଇଁ କଲେ କହିବେନି ହଉ ତ ଚାଲ ଏମିତି ସବୁ ବୌଦ୍ଧର 4 ଛକଠୁ ଭିତରକୁ ଏଇଟା ଲୋକାପଡ଼ା ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କହିଦେଲେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖ ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକାଲ୍ ପିଲା ସବୁ ଜାଣିବେ ନିହାତି ଏବେକା ପିଲା ଆମର ସବୁ ଚଢ଼େଇଟା ଆସିଲା ସିଧା ସାମ୍ନା ସବୁ ଓହୋ କି ଶାନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଯିବନି ତ ଛେଳି ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ବି ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ମାଟି କାନ୍ଥର ଯେଉଁ ମଜା ତାର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ କେବଳ ମାଟି କାନ୍ଥର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ତାଠି ବସିବା ସେ ପକ୍କାରେ ମୋ ମଜା ନାହିଁ ମାଟି କାନ୍ଥରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ନେଦେଇକି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସେ ପକ୍କାରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ତାର ମଜା ନାହିଁ ଆଉ ଛେଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଏମିତି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ତାର ବି ମଜା ସେ ପକ୍କାରେ ନାହିଁ ନା ତ ଚାଲ ଏମିତି କଥା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଭାଇ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ରାଗି ଯାଇଛି ଭାଇ କଦଳୀ ଖାଇଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ବସିଲି କାଟିଲା ଭାଇ ସେ କଦଳୀ ଖାଇଲା ମାଟି କାନ୍ଥରେ ବସିକି କଦଳୀ ଖାଇବାରେ ମଜା ହେଲା
जो कौन कहलु ये माने दांडरे माने पिंडारे दांड पिंडारे सुबार गोटे मजा अलग भाई भाई एते लोक गहली ता भितर दिना बिहार मजा अलग ना कि केते लोक भाई देख जंगल भितर भी लोक देखुं भाई यात्रा जगार भाई पहाड़ तले की पूरा हूँ माने 8टा दल अच्छा दंड नृत्य ये हूँ लोकापोड़ा नहीं नाना जब भूलीगली कि या पूर्व निहाती कहीदेवी ओ भाई ये हूँ बौद्ध डिस्ट्रिक्ट भाई जुआड़े सुंदर लगुच परिवेश भी बहुत सुंदर भाई देख ता भर के आवाज देखुच तो 8टा दल भाई अनुगुल 4-5टा आसी टीम दंड नृत्य 8 पड़ू आमती पहाड़ तले चली यात्रा बहुत सुंदर भाई एमती का मजा फास्ट टाइम देखली भाई निहती भाव चैनल को सब्सक्राइब कर ऑफिशियल ओडिशा विलेज अनुगुल सीधा बहुत माने 4 छकरू जस्ट 3.5 किलोमीटर पाखापाखि ओ भाई चलो आज ब्लॉग केमती लगे कमेंट बॉक्स में जन चैनल को सब्सक्राइब कर भूल ऑफिशियल ओडिशा विलेज रही धन्यवाद जय श्री जगन्नाथ समस्त खुश रुहतु आउ बहुत जो भाई भाई देखुं निहती भाव में कमेंट बॉक्स में जनईदेवे ये जगह बुली कि ना धन्यवाद थैंक यू ए भाई आगु देखी कि ना ना लोक किरा हम सत कथा जोड़ा जो नियम अच्छे ना ये भाई लोक माने पूरा भाई केते हजार लोक भाई हारीगली आज्ञा हारीगली रोड जाम रे हारीगली भाई रोड जाम रे हारीगली आज्ञा फुल हारीगली ओ भाई भाई फ्लाईओवर तो फिर रेलवे ओवर ब्रिज रेलवे ब्रिजटा जाए भाई ट्रेन लाइन ओ भाई एपटे हूँ नयागढ़ नहीं भाई बहुत एपटे